पुओ किए ओ काहींकी ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ସତ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ କି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଠା ମିଠା କଥା ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ବହି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିପାରେ, ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଯାଏ ତେବେ ହୁଏତ ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତଝାଳ ଏକ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଢ଼ାବସ୍ଥାର ବାଡ଼ି? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ? ନା ସେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଗଭୀର ହିସାବ ଶୁଝିବାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ଗତ ଜନ୍ମରେ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ସେହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏତେ ଗଭୀରତା ଓ ସତ୍ୟତାର ସହ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆସିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଘାତ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠରୀ, ସେହି ନର୍ସଙ୍କ ଆସିବା ଏବଂ ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ଦେବା। ସେହି ଖବର ଶୁଣି ଜଣେ ବାପାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଏକ ବିଜୟର ଲୁହ। ଘରେ ଢୋଲ ବାଜେ, ମିଠା ବଣ୍ଟାଯାଏ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସନ୍ତି। ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ନାଁ ରୋଶନ ହେବ, ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାରା ମିଳିଗଲା। ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନର ସାରା ଆଶା, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ଭୁଲ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୁଏ। ଜଣେ ବାପା ନିଜ ନବଜାତ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳକୁ ନେଲାବେଳେ ଭାବେ, ଏହି ମୋର ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ପରିଚୟ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରିବି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ବାପା ଜଣକ ବଦଳିଯାଏ। ତା'ର ଶୋଇବା, ଭୋକ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ତା'ର ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁଅ ଥାଏ, ଯିଏ ପଢ଼ାଲେଖା କରିବ, ସଂସ୍କାରୀ ହେବ, ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ସେବା କରିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ମୋକ୍ଷ ଦେବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ, ଏହି ପୁତ୍ର ମୋହ ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ମୋ ସାହାରା, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ମିଠା ମିଛ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିବେ? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅଛି। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଧରିତ୍ରୀକୁ କେମିତି ଫେରେ? କେଉଁ ଘରକୁ ଏବଂ କେଉଁ ରୂପରେ ଯିବ, ତାହା କିପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ? ଯମରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏକ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘରେ ପୁଅ ବା ଝିଅର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାହାର ଋଣାନୁବନ୍ଧ କୋଠର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଋଣାନୁବନ୍ଧ, ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଋଣ ମାନେ କରଜ ଏବଂ ଅନୁବନ୍ଧ ମାନେ ବନ୍ଧନ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ସେହି ବନ୍ଧନ ଯାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ବରାବର ନ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ସେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଅଧୁରା ହିସାବକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ରୂପରେ କୌଣସି ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହି 4ଟି ରୂପକ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ଯେ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରୂପ, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର, ଶତ୍ରୁପୁତ୍ର। ଏହି ନାମଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶତ୍ରୁପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ ସେହି ପୁଅ ଯିଏ ଶତ୍ରୁର ଆତ୍ମା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୋର ନିଜ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ମୋର ଶତ୍ରୁ? ହଁ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଆଣନ୍ତି, ନିଜେ ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବଡ଼ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ସତ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ,
जड़े बुढ़ा बापा निजर सारा जीवन कष्ट करके पैसा संचिले पुओ को इंजीनियर पढ़ाइले बाहागर गले किंतु बाहागर 5 वर्ष पर से पुओ घर कागजपत्र चोरी करी अन्य नारे करदेला एवं निज बापा माँ को घर बाहर करदेला। से बापा जनक जान नथिले किंतु गरुड़ पुराण जानी। गरुड़ पुराण कहे गत जन्म हुए तो आपण कौन से निरीह लोकर जमी छड़ाई नहीं किंबा तार हक मारी से आत्मा मला बेले प्रतिशोधर संकल्प नहीं एवं यही जन्म आपणकर पुओ ही जन्म नेला। से आपणकर सबकिछि बर्बाद न करने पर्यंत शांति बसब नहीं। यह कौन से अभिशाप नुहे, यह हूँ ब्रह्मांडर सबुठारु कोठर और निरपेक्ष न्याय। द्वितीय रूप ऋणपुत्र। यही रूप शत्रुपुत्र भली हिंस नुहे किंतु यार जंत्रणा गोटे ताठारु अधिक गभीर। एठारे कौन से खराब मनीष आपन को कष्ट दिए नहीं बरं भाग्य कष्ट दिए। ऋण पुओ हेउछि सेई पुओ जे जन्म हेउ हेउ कौन से भयंकर रोगर शिकार होता है। बापा माँ निजर सर्वस्व बिक्री करी तार चिकित्सा करती, मंदिर मस्जिद दौड़ती किंतु दिने से पिलाटी चली जाए। गरुड़ पुराण अनुसार गत जन्म आपण से आत्मा ठारू किछि करज नहीं किंबा तार टंका हड़प करथिले। एही जन्म से आत्मा आपण को पुओ होई आसिला एवं हॉस्पिटल बिल एवं आपण लुह माध्यम सबु पैसा सुध सह असूल कर चलीगला। जेतेबेले हिसाब पूरा हो गला से मध्य विदाय नेला। जदिओ यह शुणा कष्टदायक किंतु सत्य यह जे हिसाब बराबर हो गला। तृतीय रूप सेवक पुत्र। एबे एपरी एक सत्य शुणु जहाँ आपण मन को शांति देव। केबे केबे कौन सी घरे एपरी पुओ जन्म हुए जहाँ को देखी पड़ोशी कहती एमान भाग्य बहुत भल। से पुओ पिलाटी दिनरू ही अलगा। से बापा माँ को सेवा करे, निजे अधा रुटी खाइब पछे माँ को पूरा रुटी देव, निजर बाहागर पछे अटकाई देव किंतु बापा माँ को एकुड़िया छाड़बनी। गरुड़ पुराण कहे यह हूँ से ही महान आत्मा जहाँ उपर आपण गत जन्म कौन निष्काम उपकार करथिले। हुए तो आपण ताकू भोकर मरिबा को देई नथिले किंबा कौन से विपदरू रक्षा करथिले। सही उपकार करज सुझा से आज आपण सेवक पुओ ही जन्म नहीं। जदि आपण घरे एभले पुओ अच्छी तेबे आपण बहुत भाग्यवान। तेणु प्रतिदिन सकाळ उठी निज आखि बंद करंतु एवं से परम पिता परमात्मा को हृदय धन्यवाद दिंतु कारण यही कलिजुगर एभली पवित्र आत्मा बहुत कम घर को आसती। आपणकर पूर्वजन्म निश्चय शुद्ध और पवित्र थिला, सेथिपे आपनको यही अमूल्य उपहार मिली। एबे आसंतु जानिबा शेष सबुठारु पवित्र एवं सबुठारु दुर्लभ रूप धर्मपुत्र। लक्ष लक्ष कोटि कोटि मध्य कौन से जनक घरे एभली आत्मा जन्म निए। यही पुओ केवल बापा माँकर नुहे, से सारा कुलर सारा समाजर एवं समग्र मानव जातिर संपत्ति। से पिलादिन ही अलग होता है। ता आखिरे एक अलौकिक तेज थाए, ता शब्दरे गंभीर एवं ता कामरे निष्काम सेवा थाए। से पाठ पढ़े किंतु केवल चाकरी पाई नुहे, से रोजगार करे किंतु केवल निज पाई नुहे। से सत्य पथरे चले एवं मृत्यु पर निजर महान कर्म द्वारा निज बापा माँ को मध्य मोक्ष मार्ग को घेनी जाए। यह कौन सी व्यक्तिर जन्म जन्मांतरर पुण्यर फल। एबे प्रश्न आसे जदि मो पुओ मोर संपत्ति नुहे, जदि से एक स्वतंत्र आत्मा तेबे मु कौन करिवि, ताकू कौन भल पाइबा छाड़देवी। गरुड़ पुराण और भगवद गीता कहे ना बरम जेतेबेले आपण जानि जाते जे पुओ एक स्वतंत्र आत्मा सेतेबेले आपण ताकू आहुरी निष्पात भल पाई परिबे कारण से भल पाइबारे मोह न थाए, थाए केवल करुणा और सम्मान। भगवान श्री विष्णु कहते कर्म कर फलर आशा रख ना। पुओ को भल संस्कार देवा आपण कर्तव्य किंतु से सबुबले आपण कथा मानिब बोली आशा रखिबा होछि आपणकर मोह। तेबे आशा भांगे तेबे कष्ट हुए। गरुड़ पुराणर से कठोर सत्य शुणु जो बापा पुओ मुहरे अंध होई अन्यर हक मारे, दुर्नति करे किंबा गरीबर पेट काटे, मृत्यु पर जमदूत माने ताकू भयंकर नरक को नहीं जाती। सेठारे से जंत्रणा चित्कार करे किंतु जो पुओ पाई से पाप करथिले से पुओ ताकू बंचेबा को आसे नहीं। पापर भाग केही नियंती नहीं। पाप केवल सेई व्यक्तिर खाता को जाए जी ताहा करिथाए। एही ऋणानुबंध चक्रु मुक्तिर रास्ता कौन? गरुड़ पुराण कहे स्वीकार करबा ही मुक्ति। जदि आपणक पुओ आपण को कष्ट देउची तेबे आखि बंद करिकि कहंतु हे ईश्वर मोर गत जन्म जो ऋण थिला ता आज एई लुह और जंत्रणा माध्यम सरी जाऊ। मु एई बंधनरु मुक्त होगा चाहूँगी। जो दिन आप हृदय यह कहीदेवे आपण अनुभव करेंगे जे मन उपर एक बड़ पत्थर खसीगला। मु आज से ही बापा माँ को कहवाक चाहूँगी जो मैंने आज पुओर अवहेला एकुटिया बसी कांदुंट आपण खराब नुहति। आपण केवल निजर पुराणा करज सुझुंट। पुओ को भल पातु किंतु ताकू निज जीवन एकमात्र सहारा भावतु ना। आज आम गरुड़ पुराणर से पुस्तक गुड़ को पढ़िले जहाँ को छुईबा को लोक भय करती।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁଅ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଆତ୍ମା। ସେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ, ଋଣୀ ହୋଇପାରେ, ସେବକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଧର୍ମପୁତ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନର ବୋଝକୁ ଟିକେ ବି ହାଲକା କରିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେହି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟରେ ଗର୍ବର ସହ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଏବଂ ନିଜ କର୍ମର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦୁନିଆର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।